Pare, papa na. Yan po sinugtubot, Mara. Adamo lang nga maalam nga tukak, pare. Puno dati, Mara. Kala ingong pare. Baka mo agyawid ka talo pare. Nagdakil pa ita. Ano makulo dati, 20 kilos sa Ala ka doon taglako tanto pare. Oo, Mara. Dapat isang pumo pare Bumpay. At tati pag pare di taltalaw. Ay, nagkakamto ka, Mara. Agmuni-muni akpay lang mata, pangururay kini pariyo. Anapan nagsilaw. Ano dakkel deti nararamid na nga sa ako nga pag anaan na, pagikargaan na 25 kilos mapuno na nga ta. Kitaan tayo no mapuno na tane. Nakang dakkel na mo 25 kilos. Kamot tal-talo ti maala na uno dua kasjay. Kanchawak man ano awan ti maala na ni pare yun. Kapag kami nakadakritiin nalan ng pagipaman. Sa kung temang mga kami nagsilaw ko na umay ka ko na jak nga amuti baka tartaraya mo nagkulkulag ti deti matukma ang batugang uray latan kastan kitak no ado maalan adamo kadwa na napante kapsa na so kadum nga ro no tayo natagla ko kung kuna barang ado maala na rain tayo anong kasanaw hindi ko kayat ko ti batog dete nagkakauna nga batog ti kakastilang na nga bugbugyan tapos ti pan nakaluto na adobo nga nakamaga nga basta sa bali ramanan nananam ado bawang na ken paminta lang mo kas jaymod lang ng naiwas namin ti pan nakaluto na nukwa nagbanglo digiti tatangket kakam mo nagdadakkel mo nagbuteng sama nga si daunang ti pa may anda digiti duma iprito dan tapos iadobo da or iadobo da tapos iprito da lakam mo kasi lang kasdyan kamu ado mo ti mang basta urayan tayo lata ni pare yun no maala na kitaan tayo pakipalo dak mamot pa itabas tip pa iti followers ko mare pare and pakishare pa yun at comment kay pa yun no anatan comment din pag may time day lang pa-like na din likes kitang tayo tutano sa mga ko dam pare Ado kumare damdam pa kita awan makita mo koglak naikampas ko pa yung ka kita nakarawan talatang pare ay kita mo tuwan sa amber nagakumpare take ko na nga talaw magpaypay sumot kang talo na alamang bali na pagpambar mo pa ita tudaw awan bali gumatang madigang makaalam mo na pare ting dan nga tama na pare